जे तिप्रसा बाय तिप्रसा जों हामक्रायनो जुदि नायो हिंके जों जार जार राजनीति खायनाय हामक्रायनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बेसे हामक्राय खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आंमा सो अनेक समय ताबोनि नरा ऑडिट खाया ऑडिट खायनानि अब सांविधानिक नियम संविधानाव सुजाक दंगो जे सरकारि रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जदि खायका हिंके रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रिओ आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंके आ साबुर खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ता हिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नि नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट दुनिया एडीसी एलाको कुनो जागाव हिसाब मानुक जागिया फले तामुंगा बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयं तंगो एडीसी नि जारा हापांगो तंनाय रं आरो जखन जों बीजेपी नि साका हिंगे सावो आरो जेलो रिनानि मतो जेलो पाठुंगानि मतो जेलो दायित्वनानि मतो त्रिपुरा जो जेल गरिबो आं मा सानायो जागाव अमो आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचाबनि तंगो हिंगे नरक विरोधी दल प्रमाण खाई दिखाइंगे आंगो जेलो थानां नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नि नेता आंगो बांचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अमो देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हाइने बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस अफिसार कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण नुखाइंगे जेल रहनाय आबोचिनि नीति तो काजे अकांगनो जों मासो एडीसी यो तंगो नों शासनो तंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेल मा थांनाय नों राजा फानो उंगै नों साधारण बर फानो उंगै आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसा बाय चलिओ जों ताबो खे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आई50 रगले ती प्रसानी दल नंखना हिनै कारण आपुरले सुदु ती प्रसारक सिमिसे बा मथा बाय आई50 बो नुकमाबा ताबगले दिन नुकमाले खसाय कलक ती प्रसारक से नखरे फाइसिओ आ जागा से मासबो अ खसाय कलक ती प्रसारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगै कक बरक मा काहाम कक जोंबो बांग्ला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अमक काहाम जिनिस चिनि बिसिंग किन्तु खसाय कलक ती प्रसारक ताबक बरक से चिनि बुबाग्रा मियाव आं একটা বাসন খানামানি অ মুসলিম যারা তিপ্রা মাথানি নেতা তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতার বরক সাও সব থেকে যদি মুসলিম সমাজ নিরাপদ বোধ করে তাহলে এডিসি এলাকাও হিনিছো আং অবাকুং জাখা যে তিপ্রা মাথার এডিসি এলাকানি নন তিপ্রাসারক যারা ইলিগেলি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তবকে খসাই কলক্তি প্রসারা মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা প্রমতারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই তুলছি তবকে এডিসি এলাকা সে সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউর হিনি সামনে নিরাপদ আবনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্রক আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বু ত্রিপুরা আনো অনেক ত্রিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামরি তঙ্গো রেবতী ত্রিপুরাকে মারো কাটো হিন্নাই তঙ্গো বলমনি বড় আফুর আনো কংনানি সাকা কংনানি বাগে বড় পথি গুংখা আং আফুর বু ত্রিমা বাইসা আনো ত্রিপ্রাসা বিরোধী নিসো তাবকে ত্রিপুরা মথ সে মুসলিম রগ্ন বড় বড় পদ রিও জেলানি মন্ডলনি ব্লকনি হিকে রেবতী ত্রিপুরা আফুর যে সামনি এডিসি এলাকা সিএবি আবো সিএ উনখা তাবক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি পরে আরো তম সজা বেআইনিভাবে যদি হাকাইকে আইন বাই বরং আইডেন্টিফাইড ক্লে পুশব্যাক খাইনাই হয়তো জেল রিজাক নাই কিন্তু এডিসি এলাকানো আমনি বাইরে নারুক জাখা আমনি বাগে তবক তি প্রামতা হামনাই মুসলিম রক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তি প্রামথা ওয়ানসুক্তি তাকুক রক যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসেনি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মাফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনের তিনি মুসলিম নো পদ্রি তখা আউ বসং কাইসাম লাইনানি ওয়ান সকনানি বেলাই মানে নাগো নাকুমানি আবতাবো ফাইনাই সালরগ এডিসি এলাকা
borok busawano o je monugat long travelini aro se busanani bagai already kisu মানে বুইনি দফানি বরক ন বরক ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাস শহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুরা ও যে চিনি বিশালগড় আবহাই রগ বরক তীব্র মথা আবো খাই দঙ্গ তাইলে তীব্রাসানি পার্টি সানাই রক তিনি বো জায়গা সঙ্গে গাও মনাই না নাঙ্গো ফাইনাই সালো সগাবন বই নমাসো এডিসি এলাকাও চিনি তীব্রাসানি কক সাউই যে বড় রাজনীতি খাই দঙ্গ আসলে তীব্রাসানি বাকি দে মামানছো নাই যেহেতু তীব্রাসাও তীব্রাসা করিখা আরো ওয়ানসারক সেতাবো ও যে ফেডারেশনের নেতা পাইছিও ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কর আম খুব ওয়ানসুকি নেখা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তমনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারি মালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি ত্রিপুরা সারংনি যত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ বাবু বাবা সাথীরও একবার মौका देना मैं মানে दिखा दूंगा कि ত্রিপুরা के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर ত্রিপুরালেন दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 ত্রিপুরা मुख्यमंत्री गे चीनी किसी उंगलाखा ताइले नों मुख्यमंत्री उंगनी बाकी दे तब थुरुकसा रंगनो ओ मणिपुरी रंगनो जों जत बाक्सा तंगनानै थानसा तंगनानै हिनि सावैता आबो किसा क्लियर खाइदि नों आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि ত্রিপুরা बाकी ত্রিপুরা মথা हिंके आरो मुस्लिम नेता बाहायख्लायो मुगली नेता बाहायख्लायो आरो देबनाथ साहा तब वानसारक बाहायख्लायो तो जों बीजेपी खाइने रनो से बांगाली पार्टी हिंके तब ত্রিপুরা मथाले ত্রিপুরা पार्टी नि तंगसी आरो तो बांगाली नेता हम तंगा ताले ত্রিপুরা मथाও तो बांगाली पार्टी आं साइमाखना बोले तिनिन दिनो तो काजे मो वानसक नांनाय हिंके 2028 मुख्यमंत्री खाइनानि जों चिनि प्रद्युत भवन फानो खाइनानि वानसक तंगायके आरो 20 जनि 20टानो रिखाजों मथानो जों रेवती बिपिन केबो जों जितिलिया बुजाय फानो चिनि दामंगल बरक बिनुत बरक आरो 20 जन बायतो सरकारुनिया ताइबा 11 जन नांगो हिंके हाइनि बागि दे नोंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिंके बुचारि ओय उलो भविष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सपोर्ट नांनाय आबुनि बागि दे मनो जितिरि खाताकलाय प्रार्थी बि ओय ओ साब्रुमा आबार किसु हिंके न कांग्रेस नि फ्लैग दिलाङो कांग्रेस भवन थांतिरो चिनि प्रद्युत बाबू आबो वे कैसा सिग्नल से बो साउइ तुनि ओ बिनि मथा कर्मी रंगनो जों बीजेपी में का खाएंगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस बाय थाना नांनाय नरक रेडी तंगदि ताइले सेंता म साइमान बा दोनो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रुम कुनियो याथि दिना थांगा के दुय खलायनि तंगो दो हाइनि बागै सादु साबधान हिनि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस ने तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारत वर्ष में बरक सब कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेश बेरी ना थांगो आरनी फाइगे के सब बुथ चोर আসলে পাবলিক বাই কোনো রিলেশনশিপ করে বস আওয়ার নরেন্দ্র মোদি বুথ চুরি খাयो और त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस वो सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है बोरो बो एसआई बाजार फाई बासुंडी का नरक सादी सुदीप बर्मन कोई दिन फाई करा बोआनी से बुसुक सिनियर राजनीति वो आम तो अनेक बार फाई के ओ एलाको फाइजा का गे राके एमपी तंगुरो फाइजा ओ दामंगल बरक साइमनो दामंगल एक समयो आईपीटी साउंग तंगुरो आगा बरो फायो तो काजे साइमनो ओ कांग्रेस नो आसावै थांगि लाग करे তাহলে ত্রিপুরা মথানি একটা না লামা বিজেপি এর তংনা নাই আর বিজেপি এর তংনা হিকে বাইয়াচারি নার গীতা রেবতী শর্টম্যান হিনই বিপিন ত্রিপুরা বিরোধী তারপরে বিকাশ দেববর্মা হিকে হাই जों बाहायके तंगलायनाय बा बिपिन बाय रेबती न ग्राम पाहाड़ ता दादी हिनि सौ जों ताबो ত্রিপুরা বিরোধী दे कक्साबा ত্রিপুরা বিরোधीया आं प्रद्युत बाबूनि विरुद्धे माजे मध्य सामान्य हिंगे बब कैसा पार्टीनि नेता आं कैसा पार्टीनि नेता नों जखन राजनीति खाए पुरो आं बनो समतंगो प्रद्युत बाबू नो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाग्रा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा आकोक से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो कुल खाएंगे आंबो राजनीति बिदोंगे मा कुल नाय बात नों बाय आं बुसु उत्सव चिनी गड़े उत्सव एक संगे थांगै जोंबो चालाय मानो तंगलाय मानो कक साबि मानो आनि कोनो प्रॉब्लेम करे किंतु राजनीति थांगै कि तो मावालायसिने आं मा सानाय आबोनो जों बहग थांगै
লাঠি তারি দি বহক বুসাগনা বুড়ি রলো নখরি নানি তান্নানি বুনানি দা মঙ্গল তামন নাই আংরেবতী ত্রিপুরালে কোনোদিন আঞ্চলিক দল খাইয়া কুদো কিন্তু দা মঙ্গল তো এক সময় আইএনপিটি ফানো খাইকা নাই এর আগে টিইউজে যে খাইকা জানি টিএসএফ খাইকা আইপিএফটি তাবক বক অনেক কিছু বুঝি ওই বিজেপিও খাইকা তামন নাই বা বড় রদ বেথানি বুনানি বড়জোর বড় দাকারিও খিলাই দিতা ওসে কই ন থাংমান বলে না সিনি সাংবাদিকরও তঙ্গ সাংবাদিক ন বুনানি তম বতি প্রসা নুখা চেহারা আচ্ছা বিজেপি নি ও তিনি নিউজ কভারেজ খাই তঙ্গ তাকুম আর 2-3 জন তঙ্গ সিনি সাংবাদিক বড় ন তিনি হঠাৎ খাই বুখাই গে বিজেপি বলা খাই বড় ন বুঝি নাই আও তঙ্গিয়া বলে সাংবাদিক সে আং সাইবো বুজাখা অব তো ঠিক তো আং বেশি কম না থাকি ওরা চিন্তাই বথানা নাগো তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক সাকা আম এলাকা নিয়াম চেনি বড় সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলিছন অনেক সময় খাজলি তাতংদি जों দাবি তো খাই মানো কিন্তু দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা তংনা নাঙ্গো আর দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা সবন থানি আবার দিল্লি নরেন্দ্র মোদী থানি जों তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানই দাবি আন্দোলন খাই ত্রিপুরা মাথা খাকা এগ্রিমেন্ট পুরোকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সে সালিয়া আবার এগ্রিমেন্ট যে খাইকা আরো কোনো কিছু ঠিক মতো মেনশন খাইজা করে আং সরকাবলে মাথা রং পলিটিক্যাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস তামো जों কি 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবু পরিষ্কার করে কক বড় রুমান হরব ভাই কক বড় অষ্টম তপসিল ইনক্লুড খাইজা কাদে আবু সব हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे हिनी से चिनी प्रदोत बाबू তাহলে এগ্রিমেন্ট বহু পাইখা পো আবার প্রেসার ডালেंगे নিনি কপ নিনি আরো ঠিক করে তাহলে নং তাম মানখাবো সাইমিয়া ভাই কে মানসি নাই তো আং যখন সানা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড লে সুযোগ সে করে কে ভাই কে মানাই হিমাসে রেবুদি ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাই হিনে বিজেপি খাইনে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাই হিনি সাজা গো जोंगे ত্রিপুরা সা বিরোধী বো আসলে जों মাননানি বাগানো जों ভাই কে মানাই সাসিদি নংলে চুক্তি বো খাই পেখা তাড়াতাড়ি সিতো হিনে আংলে এমপি তংতুদি ফানো ও চিনি কৃতি দেবিনো বুচারি ওই বিবিনো বুচারি ওই আং তাবক বিজেপি ওকে কাম খাই তংলে না মাংকে মাগরা তো ত্রিপ্রাসানে হা মাংগরা তো হিনে হিকে তাও ফানো রিমে এগে রে বুতে হাইবনা হাবিয়া হাইদা বিপিন হাইবনা হাবিয়া মঙ্গলদা হাইবনা হাবিয়া হাইদা जों তো রিখা বলে হাম মাংকে মাগরা না নাইলিগ্রা না ফাইদি এগুই ফানে থানজানা ওंखाबले जोंबा থানজানা ওंखाबले ইলেকশন পাইবেনি পরিছে নরন নাওই जों দুইজন মন্ত্রী মো বানাং রিখা নরকসে সাবলে দের মানে তামো জানি দেড়জন ফো একজনকে ফুল আর একজনকে হাফ হিকেবা এই দেড়জন মন্ত্রী তন্নরকসে সাবলে जों তো ছায়া মন্ত্রী তো মন্ত্রী হিনি সামনে চলে দুইজন মন্ত্রী ও তাইলে অনেক কিছু কক তঙ্গ সমিনি হোক আং সালিয়া অরণ্য এলাকানি বরং আং সারাই কিসা ওয়ান সপতি যতনা হামবাই খুলুমকা বিজেপি জিন্দাবাদ